nan kala yine kaya kondo fido nan mabo kondo fido donc tabla kondo fido nan kala yine kai wadiya tala si ya tala nan mambo si yo ko donc tabla si la ko ani malle an andi toti yesro ba malle da fo ka fo e ka gira mandi nyoni donc kat fana temsoni kabana di dante ngo nyante yo fo ngo nyala ko sika rai donc mra yida malle na resota me donc mra yida wala fo ka fo mo men na len ma donc ni mra ya ni donc mra déclaration peke donc ni ba calcul bon na mo ki andi toti yesro che mara famu dumantemen ekalo nitre kumala yo me ko kai kalo musula mola ko wotemi kela ko yino da tu le rona me na wo tando ni kere mo ba la jine kama bola jine kama o ni kai frevre ni mburu ma sese donc akuma kasia problem dala ande ni kama sura men blessé wa do mala bra kan anton ba fanya ma pambe mo kle ko len oh cho signalo de ke akone yi hakli to ala polu fe mo na la sona ba mo terala mo la o signalo ni ala ko kan ka sensa mo ala bro fondem so fifi ba ni fifi le jila kai la ngi to la cross la don don ya me i ba son du mele ko ya fo na mo ba de se do du na ma se ano bra dia da so adi so ya la la ado hoy o te jumali ali non ma ni tari di butu wallahi banni ngakili yo fosta la tenga kili sa ya leta se fa tadi masa wallahi billahi amasa nkoro akono fili ka bo mempo na masa salika duke ambe salika ngono yoka nyoka suwa nintele vraiment tumalala nintundina kan ko se ka fo ni tadi manyoye ala ya yenya la sambela denne mina ya rabi na do sande kera ala la ja fama amina ma samala nala sonna ma woron korosini ndin ko se inshallah ya lekete ko se dali nala sonna la se jour brava mana men kam e woto le kanto yantin ko non tena famala yamma tena famala nala sonna ikedu tanastala tanastala mai baba kan yin ko de nyen don ko romoso nkoro ne di nyine kalike wati be ndikililike tadi nyewa kan tenya me ala susi valena ndikilike na la sonna inshallah ale na kanda baba nyen kal be fula be da na la sonna ko kana ke susi be ndikilina la sonna ko men tunte se wala mansara la mala la kanda nyen kal be fula be da na la sonna awa ndikilike na la sonna awa
ndo de wallahi ida ibra ida ko roditi na imbra wala folima kelen peke ami kili ngo dum sobra crise ko dem sobra crise ke ko le laptani ni du yo ke gerefa alemi na ndo kay ko yakura ko na Allah amanya lati an dum so nyala tene ni fiu an tura laptani ndo ke wara basalia ne bora ngo woto nyena ne nala dum so te ana nilo ka dum so ni ka nka garden man kasino ko dum so bravo afa ko dem so kende na bali na de ka ambra yoro ni ambra sebela dora donda ni ka plainte do perte bla commissariat la dum so bra ni furu anyante dum so la atunu ni kona kiri sole kono ba katunu ni alboni sole men atunu ni andre mrabo andre kona kiri parce que andona suro ne la téléphone décharge n'entre ambeli trewo ne ora nka hotel nka sambur kelenta ndre ka sambur kelenta ale ni sunotre ne kala kaso maintenant ne kala me ka kasuno tuma muso fana dona bona kala kasuno so masine amprera comme ani ndo ka buze to anu tre kumala kamra basanna ka fana na to maintenant nse mamli tadia an woto tra mamli tadia al kan tres la dalla ngando kala numero tante pasar na tante la na telephone tra mbra charger a son la kata ngo kili o ka fuka akala eurofoni ngo ma mamli ana so ambe akekela ani do donc si ando que ne présentation là dem so ka criske kay jere kay nona dem so ka criske dem so na criske la dem so tanambulu ko na tani musa ne bra kuma nyai e kana pourquoi est-ce que idunyo ke yende mo na wole fana balina amadiai parce que même qu'on a filina crise ya ta sidisini mais atunu nya men fana do voilà a ira min kena la ka fakui kele ni ke o madiai kala mo fudu tole ko furu fokyo ko seba iba muso takadi ke de mani wala kala na mo so ali ko do kala amai ka muso fudu photo ma ou bien ka ake kolidi wonya amai kene muso nyoye la idi nyoye anado na wole ma wole parce que ka muso fudu al mo flam mi si la nyon kali al manyo yi folo na manyo hene ay kala te yana plupart na mbram korona bi kala la kuma mene tanni kelma ke kamre madia de muso abele odi anyame la na kan ya talibara lo ka foko de ko kamre me odi kwa le dia na keti odi abele odi ani bola la 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 jankaro sita la na crise ke na tadi tro fonnenye na tunya sume atune yorom na ma yorom no mbra ken ko na jikoti voilà et puis kono fili kona crise kame kona crise soba de dugo kona crise soba de me abiga ya soba de yan ikala no fe yando au moins radio bo kasia kona crise fana ite mbesi semba parce bi mande bo kona crise akabul fefe nye nta ka kamera lo de mbaka kangulo kunyena kunyile nyambo silano ale to yi to nyina mbadu ke fo nyen ko sende parce que fo moy deni aso ani aka benali sinesa ko furusa o bafsa anya na ate kambe fa anya na silani de muso baramoro kaneki fami hani inde la sine de muso baramoro adunya ile le wala moro denta de ina men kente kini si abija yande kini si nyara ben ni ko sai ko na kri alwani wadi muso yente ubi ya baramoro la kili kala lo ni datra ba amayoro lo kona bonu so men na kay tolo sabara ko se de muso mi ya karani duni no fuilo ma fuilo ate karalila mais ani ya dunya nya barama ka di sia ko se lan bara alla village todi kisidu kisidu so ba en kona aka kisidu lo adi sa fola ko kisidu ala ba modo ya ba foko ati suju ka men se no le ala ko Kinulu wayolila finalu wayolila numunu wayolila isifusila baraka dembaye be wayala
ye kama sini de ka ite sasa Amadou Soudia lele do kilo du monya et c'est bon moment qu'il a do kilo me pro edi tataro ni ala wala kilo do kilo dia nya feu Kom. Hamso. Yale kuruza Aidi. Aidi, tanate? Tanate. Yo. Tanate. Kate? Tanate. Mba. Kuli. Alhamdulillah. Tanate? Da juma sitana. Tanate. Tanate. D'accord. Abrabo. D'accord. Namso. Allah sona. Amina. Nani elele elia. Oduma. Ni nduma te ha. Namso. Ebra do kuru ro. Bambra no kuma kekele ka kefla. Ni manyina sabana neti. Menna to bene nindu ya ke fasasi tema. Namso nela hakili do ko furu Yesu trali. Tele muso esila nyonku ne kwaye nyon sutura. Me ye wa kalili men kan na muso ko hon ni mo men ka funyina ku esila gbenen ka ko ha tibra bi ma bra bu ya.